So still on the topic of modal auxiliaries, now we will learn about the negative forms of the modals. So here, the negative forms are will not, cannot, could not, may not, might not, should not, and must not. And then in the contractions or the short form, it can be want, will not will become want, and then cannot will become can't or can't. So in British English, you read it as can't. Meanwhile, on American English, you read it as can't. Jadi dia berbeda ya, tergantung mau pakai British accent atau American accent. And then could not will become couldn't. Meanwhile, for may not and might not, there are no contractions. Jadi untuk dua modal verb bentuk negatif ini mereka nggak ada bentuk pendeknya. And then should not will become shouldn't, and must not will become mustn't. Kalau ini biasanya jarang ya. Kebanyakan orang biasanya langsung menggunakan bentuk fullnya like that. And then for short answers, you can say no he won't, no he can't, or no he can't, no he couldn't, no he may not, no he might not, no he shouldn't, or no he mustn't. Remember that these two modal verbs does not have contractions in their negative forms. And then here you can see the examples on statements. Mr. Miller won't go to Chicago tomorrow, or will not go. And then Paul can't speak French. Jadi bagaimana Miss cara membedakan can sama can't? Nah, biasanya kalau yang negatif ini dia lebih ditekankan. When you read it, you put emphasis on this. So, if it is can, Paul can speak French. Paul bisa berbicara bahasa Prancis. Sedangkan ketika tidak bisa atau can't, ini dia you read it as Paul can't speak French. Paul can't speak French. Or if you want it to be easier for others to understand, you can also use can't. Both are correct. And then on the third sentence, you may not drive without a license. And then Paul might not go to George's house tonight. Remember? May ini artinya boleh. Kalau may not berarti tidak boleh. Anda tidak boleh menyetir tanpa SIM. And then Paul might not go to George's house tonight. Might artinya possibility atau kemungkinan. Otomatis artinya menjadi Paul mungkin tidak jadi pergi ke rumahnya George malam ini. And then children shouldn't play with matches. Children ini dia tidak seharusnya seperti itu. And then children mustn't play with matches. Ini lebih ke jangan. Ini tidak harus, ini jangan. Ini biasanya obligasinya itu yang ini lebih kuat like that. And then here in the comments you can see may not and might not are not usually contracted. Jadi memang dua modal verb ini ketika dalam bentuk negatif mereka biasanya tidak digunakan bentuk pendeknya. And then here on the note you can see cannot is usually written as one word. Jadi lihat di sini cannot dibandingkan dengan yang lainnya dia tidak ada spasinya di sini. Jadi ketika menulis cannot harus disambung seperti ini ya. And then here there is a note on negative statements containing have to and must. Pada dasarnya ketika kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai modal verb ini, have to and must ini sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Kalau have to ini dia biasanya lebih lunak atau tidak sekuat must. Must ini biasanya obligasi yang dikeluarkan oleh semacam institusi-institusi atau mungkin aturan-aturan yang dibuat pemerintah seperti itu ya. But then, since we are not going too deep into this, you can just take it as a knowledge. Jadi karena kita di sini tidak mempelajari perbedaan mereka terlalu dalam, penjelasan ini anggap saja sebagai informasi. Jadi nanti tidak bertanya-tanya loh bedanya apa gitu. Nah, bedanya itu ya. Pada dasarnya artinya sama, tetapi ketika kita belajar lebih jauh lagi nanti akan ada perbedaannya seperti itu ya. So on the following sentences, they have the same meaning
He has to go or he must go. Akan tetapi ketika kita belajar lebih dalam lagi bahasa Inggris, he has to go sama he must go ini dia biasanya artinya berbeda. He has to go ini biasanya keharusannya ini datangnya dari dirinya sendiri kayak gitu, atau keharusannya ini tidak sekuat yang ini he must go, dia harus banget pergi like that. But then on this lesson, let's say that both are the same, ya. However, the corresponding negative sentences do not have the same meaning. He doesn't have to go, he mustn't go. Jadi ketika dinegatifkan dua ini dia mempunyai arti yang berbeda. He doesn't have to go ini artinya menjadi dia tidak harus pergi. Sedangkan yang he mustn't go ini nanti artinya menjadi dia harus tidak pergi. Jadi tidak boleh pergi gitu ya. Dia jangan pergi kayak gitu. Sedangkan yang ini tidak harus, jangan dan tidak harus artinya berbeda. And then in sentence 3, the entire phrase have to go is negated. It means no necessity to go. Jadi tidak ada keharusan untuk pergi, jadi tidak harus pergi. But in sentence 4, must is affirmative and only go has been negated. It means necessity not to go. Jadi keharusan untuk tidak pergi. Like that. Jadi tidak harus pergi dan keharusan untuk tidak pergi. Must not is usually not contracted when must has the same meaning has the meaning of inference or reasonable supposition. For example, she must not be a student here. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang inference di mana kita membuat kesimpulan akan pengamatan atau pengetahuan yang kita punya. Dia pasti bukan, ini kalimatnya berarti dia pasti bukan murid di sini. Jadi ketika kita melihat seseorang misalnya tidak tahu jalan atau bagaimana di kampusnya, oh dia pasti bukan mahasiswa sini deh. Yeah, so the meaning of this sentence is similar to that. And then here again, the scope of the not includes only the verb that follows it. It is reasonable to suppose that she is not a student. Like that. Jadi yang not ini hanya dia menegasikan student ini. Jadi dia bukan seorang siswa. Like that. And then a note on the past tense of must. The past of have to is had to, which serves also as the past of must, meaning necessity. Karena must ini tadi kan ada yang artinya necessity, ada yang artinya obligation, ada yang artinya inference ya. Sedangkan di sini had to itu hanya bentuk lampau dari must yang artinya necessity atau keharusan. Sedangkan untuk inference itu dia bukan had to untuk bentuk lampaunya. Sentences 5 and 6 have the same meaning. Sentence 7 is the corresponding past. He has to wait, he must wait, and then the past tense would be he had to wait. The past of must in the meaning of inference will be presented in lesson 22. Jadi nanti untuk past tense dari must untuk inference nanti akan dibicarakan lagi di lesson 22 ya. Okay, so do you have any question? I believe that it will be a bit confusing, but I hope that you catch what I mean. But then if you are still confused or you have questions, please go back to the group and do not hesitate to ask me many questions.